Nasa airport kami. Airport. Ha? Okay. Dito namin pipick upin yung car na nirentahan namin for 2 days. Huh? Jag tror det. Jag tror, ja, eller? Jag ska ta av min kofta. Ja. Jag tar av kofta. Pick up na namin yung car. Nandito na kami. Maghahanap kami ng restaurant kasi gutom na. Hindi kami kumain ng breakfast. Nagkape lang ako. Tingnan mo ang bahay. Ah, ito restaurant. Ang hirap maghanap ng restaurant. Hala, hala. Mga boat. Finally, may araw na. Ser gott ut. Ja, det är det faktiskt. Och hamburgare till det gumman. Jättestor. Väldigt mycket olja. Ja. Ja, magsa-shopping yung dalawa. Ito, oh. Yeah. Bilhin ko to, guys. Ang cute. Tapos na mag-shopping yung mga bata, pero ako bumili ng ganito. Ito, binili ko. And look. So, ang ganda. We are on the top of the almost on the top of the mountain. Ayan. Yung village. Ayan. Hindi masyado makita. Nag-stop lang kami dito. Oh, malamig nga. Malamig. Nag-stop kami dito. May malaking lawa. Ang ganda. Kaso malamig yung water. Ha? Det är typ ett hål där som är tunnel. Hela vägen ner. Oh my god. No, jag ska inte göra Men det det. finns två. Det finns en till. 2 stycken. Om man kollar härifrån. Det finns en som går rakt ner, en som går så. Ja, då räcker det. Ja. Så. Ew. Stick upp Linnea igen. Ja. Okej. Så vänta. Oj. Oj. Hej Jenny. Amanda, den kommer. Beautiful here, huh? Ang ganda. Oh.
Ang ganda dito. Oj, oj. Uy! Ursäkta. Du har joggat precis vid en gren. Ja, det lägger man. Jättefint. Mysigt, mysigt. Och sa taas, oh. Oh my god. Ang bato. Titta vad många fina stenar. Ja, så här man kan få hitta någonting. Kan man som har klättrat på den där och då. Grabe, ang ganda. Tapos nandun yung ano, ito yung dagat. Tapos yung lake nandito. We go here? We go here, darling. Beautiful. River over there. And then ocean over there. Maybe sometimes they meet. I know. Yeah, of course. When it's a lot of water. Yeah. 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 Hala. Oy. Pagod na ako, guys. As in, pagod na. Tapos gutom din. Kumain kami kanina. Siguro kalalakad. Nagutom. Ang mahal ng food. As in, sobra. Kaya, magtubig na lang ako. Grabe talaga. Ang pagod ko. Ano yan? No. Papasok sila sa kuweba daw. Ayan, oh. Nagtanong sila kung pwede pumasok. Sabi daw, oo daw, pwede. Baka mamaya may sawa. Mag-lipstick tayo. Lipstick tayo dito sa ano. Oh, ayan na. Anak ko, mga bata kayo. Mag-lipstick tayo. Och så kläder och sånt som man har köpt. Vad gör du? Lipstick. Olo, darling. Nag-lipstick lang. Lotion tayo. Nag-ikot na yung mga bata. Pagod na talaga ako. Alam nyo ba yun? Pagpagod na ako, yung mata ko as in, nagda-dry, ganun. So, ito yung bag ko. Ayan. Eskling? Den är jättefint här då. Titta. Oh, look at this. Kommer man vidare där när det ser ut? Naka-lipstick na ako. Kanina, walang lipstick. Para akong ano, pagod. Na putla-putla din. Ayan. Wala, ang ganda. Oh. Tignan mo sa likod ko. Ayan. Kunti lang yung tao dito kasi ano, low season. Wow! You have a photographer. Mga photographer. Ooh! Ang ganda, guys. Oh.
Dito sila nag-picture-picture. Ayan. Det var bra för att du skickade det till mig. Okej. Tapos dito yung lawa. As in, ang dami pong mapupuntahan kaso pagod na ako. As in, ang ganda. So, nasa lawa tayo. Ayan. Anong lugar ba to? Ilagay ko na lang to dito sa screen kung nasaan tayo. Ayan. Beautiful. Oh, ang ganda. Linnea, be careful. Nako, itatry niya. Maya, madulas ka dyan. Pero may dala akong tawag to, 2 medyas sa kanila tag-isa kasi alam ko pupunta kami dito. Kasi pag nabasa sila, may medyas. Ay, nako. Siya yun na. Nej, jag tror man står. I skorna. Måste försiktigt. Det kommer definitivt bli Detta är ju... Det hjälper ju jättemycket. Pappa, vilken blir caveman som du tog? So, ayan na sila. Och jag kan vara hon farmor. Om du håller upp på det. As in, ang ganda. Tingnan nyo. Picture tayo. Picture. Nagpicture ako. Ayan. Mukha talaga akong na guys. Pagod na. Ha? Oh. Really? Nej, inte balansera. Men det är bättre att hålla... Grabe, itatry namin yan. Madulas kaya dyan at saka maputik. Are you gonna try it? Ang ganda. Inte Paris. Yeah. Paris kanske är paradisfloden. Kanske. Ang ganda. Skulle kunna betyda. Linnea, försiktigt. Lawa siya. Parang didilim na. Kailangan na namin umuwi kasi dadaan pa kami sa bundok. Pag madilim, parang delikado ng drive. Ano yan? Oh yeah. May cave dito guys. Nakita nila. Ayan. Papasok sila sa cave. Pasok din tayo. Try natin. Är det det? Ayan. Okej, det är en ritual. Är det butik och rituals? Då är det här. Ako natatakot ako pumasok sa mga ganyan. Nakatakot. Bukas papasok kami sa sa cave. Ito naman daming mga dito. Mga butas-butas. Siguro pag summer dito maraming tao. Andyan sila. Tapos dito yung dadaanan nila. Be careful, ha? Hala, gabi na. Continue my living in this place. Leave the memory of me. Smoke. Okej, pappa. Gabi na. Ang ganda ng kulay. Gabi na. Kan vi sätta på musik? Yes. Det kan vi säkert göra. Lite till så. Okay. Gabi na. Alright.
Okay guys, thank you so much for watching. Thank you guys so much for watching. See you ulit sa next vlog.